आज आम्ही येयले आसा तुमकां सांगपाक आरपोरा एक CRZच्या जाग्यार कशा रितीनी एक कॉन्ट्रॅक्टर आहा रवी विहार म्हणून तो त्याने कशा रितीने बिल्डिंग बांधल्या आणि कशे CRZाक त्याने काबार केल्या आणि आमचो मेंबर सेक्रेटरी पळय आसा CRZातलो देसाय तो सामको न्हिदलेलो आसा कसो दिसता आणि जेन्ना 13 तारखेक आम्ही कंप्लेंट दिली आमच्या ग्रीन प्लेस NGOन तेन्ना 13 तारखेक ताणें कंप्लेंट दिली 13 तारखे म्हणजे 25 मार्च म्हयन्याक आणि मागीर इन्स्पेक्शन जाले 28/3/25 मागीर नोटीस शोकस नोटीस ताका धाडली ती 2/6 म्हणजे 3 महिने वेट करचो पडलो एका CRZाक 3 महिने वेट केल्या उपरांत 2/6/25 तेणे ताका शोकस नोटीस धाडली शोकस नोटीस धाडले इन्स्पेक्शन केला इन्स्पेक्शन केल्यार सुद्धा तेजे काम स्टॉप करूंक ना म्हणजे आमकां म्हणपाचें आसा CRZाचो तो मेंबर सेक्रेटरी पळय आसा देसाय ताका दिसले की ते सगळे लिगल चल्ला म्हणून असोय आमकां दुबाव मारता दुसरी गजाल आणि शेवटी आमकां नाइलाजा म्हणजे ग्रीन प्लेस NGO नाइलाजांनी कोर्टान वयचे पडले आणि हे कोर्टान खंय घातल्या ग्रीन म्हणून आसा पळय थंय वयचे पडले CRZाचे ताका सगळे दाखयल्या उपरांत आमी आमचो सिरियल नंबर आसा 126/2025 हो केसीचो नंबर आसा आणि आमकां आता ती केस एडमिट जाल्ली आसा केस एडमिट जाल्ल्या उपरांत आमी हेच सांगपाक येयल्या की अशा रितीनी हे बिल्डिंग पळय आसा ह्यो त्या जाग्यार आरपोरा 5 बंगले बांधलेले आसा विला बऱ्या भशेन विला त्यो बांधलेल्या आणि 7 स्विमिंग पूल 7 स्विमिंग पूल आसा 7 ताका स्विमिंग पूल आसा म्हाका सांगा या 5 बंगल्याक अशे 7 स्विमिंग पूल बांधपाचें कारण कितें असो आमकां एक वेगळो दुबाव मारता आणि हे व्हडले व्हडले विला बांधल्या हे कोणाक लागून बांधल्या अजून काय ते आमच्याकडे हे जावंक ना आम्ही CRZाचे म्हणजे आसा मेंबर सेक्रेटरीचे ताका तेणे आजेचो बटवो बिटवो घेवन हे सगळे इतले दाखोवन सुद्धा स्टॉप कित्याक करूंक ना हे आमकां भिरांत दिसता अशी आता तुमकां थोडी बहुत माहिती आमचो हेची ग्रीन NGOची हे आसा तो माहिती दितलो तुमकां तुमी आयकात. This is a pond and this construction is happening on the riverine area of Baga River at Arpora. So there are about 5 villas and 7 swimming pools. Now the NDZ zone of this area is the width of the river and width of the pond. Yes, okay. So it is about 75 meters from the riverine area which is built. And complaints have been filed, no action has been taken place. Now we had to approach the NGT on this matter. So they had blocked that. They have completely blocked the water flow, the connection of the river to the pond, and they've built a lateritic wall around it. And GCZM has inspected the site, and GCZM very well knows about the fact. The pond had been taken inside of the in the construction. The pond is inside the land, inside the construction land. You can see it very clearly, and you can see the debris. You can see the soil filled. You can see very clearly the mangroves are destroyed there. स्विमिंग पूल That's a swimming pool. आणि ह्या भितून हांगा दर्याचे उदक येतले भायर And it is a tidal influence pond. भरती वेळार न्ही अशें हे आसले कारणान हे न्हू आगोराची जमीन आगोर म्हणल्यार तुमकां कळटा हे जे खरे गोंयकार आसा न्हू तांकां ती आगोर कितें म्हणटा तें खबर आसा आणि ही सगळी आगोराची जमीन आता पळया तुमकां हो स्पॉट आसलेलो हांगा कितें जाताले भरतीच्या वेळार ते उदक भितर वयताले परत अशें सुकते जाले की उदक भायर येवप अशा रितीने ते हेचे जाताले आगोर केन्ना अशें हे जाता कितें हे शेतां दर्याच्या देगेक अशें थोडे बहुत जमीन अश्यो अश्यो आसलेल्यो त्या जमिनीचेर खरें म्हणजे जाल्यार ती झाडां आसताली ज्या झाडांचून आमकां ऑक्सिजन मेळटा आणि कितले तुमकां सांगता फुटीर पण जी फुटीर आमी तांकां फुटीर म्हणटा ते फुटीर पळय झाडां आसा ती सगळी काबार करून या अशा रितीने तुम्ही आता वो जर स्पॉट तुम्ही सांगा ही स्विमिंग पूल असे ते लोक 7 स्विमिंग पूल बांधतले आणि हे जे आसा हे स्पॉटाचे आता त्यांच्यानी कालूच आमचे ते मेंबर गेल्ले पळय न्हू त्यांना हांकां दिसून आयल्या की हेतुले उदक आसा ते सगळे भायर पडले म्हणजे सगळे काढलं त्यांच्यानी मशिनान भायर काढले कित्याक कितें करूंक सोदता. Sir, they have taken the permission from CRZ. GCZM has not given them any permission. Not given. No, not so how they can build
That is surprising that GC Zedem should answer about this question. त्यात तर आमकां तांकां सांगू Are the GCZMA are they taking, they involved in There taking a should be, bribe? this is clearly showing that GC Zedem's involvement is there. Anything you are approached to the forest minister or No, we have TCTV approached the NGT. So what entity is saying? NGT has heard the matter. The dates have been given. We are waiting for the orders to be uploaded. Since the procedure is on VC and it's online. So we are waiting for the orders so that we can issue notices. Even the Dr. Pramod Sawant is the environment minister. He is environment minister. So anything from the his No, we side? have not heard anything from him. तो कितें म्हणटलो आपूण इन्क्वायरी करता म्हणटलो आनी ते स्टॉप दवरतले आतां खरें म्हणून जाल्यार कितें आसा मेंबर सेक्रेटरी जो CRZ हितून आसा पळय तेणे खरें म्हणून जाल्यार हेजेर लक्ष घाला कंप्लेंट 13 तारखेक मार्चाचे 13 तारखेक कंप्लेंट केली अजून पर्यंत तेंचे 13 तारखेक कंप्लेंट केल्या उपरांत इन्स्पेक्शन जालें तेजेर नोटीस लागली हें जेन्ना सगळें जाता जाल्यार हेंच्यांनी ताबडतोब ते सील करपाचें टील टुडे तो काम करीत आसा आता पळय ना त्या हेजे पोटाचे तो हांगा सगळें उदक पळय आसा ते ऑलरेडी ताणें भायर काडला सुकें केला ताका आतां म्हणजे थंयसर ही तुमकां आगोराची जमीन आसा ही अशी पॅक करूंक जायना आनी ताणें कंपाऊंड कसो बांदला तुमकां खबर आहा त्या फातरांनी बांदलेले आसा तेजेर पडूंक जायना ते This is the property belongs to the government or See, one part is saying that it belongs to the Komlida the Farpora and it is saying that it is a water park which is flowing inside the property from the river. That is survey number 175/13. 75/13 आणि 13 न्हू तेतून 1 2 3 असे 4 5 असे There are combined survey numbers. कंबाईन involved in सर्वर this. नंबर आसा अशें न्हू की ते एकूच कंबाईन आसा कोमरुद्यात्वीत हे सगळे आसतना अशी जमीन आमची भांगरा सारकी ही जमीन कोणाक तरी तुम्ही अशेंच दिता आनी थंय बंगले बांदूता आनी CRZ न्हिदलेलो आसा जेचो फोटो बरो पावला कसो दिसता कांयच तेंचें लक्ष ना तांकां गव्हर्नमेंटाचे कुस्तार म्हणजे लोकांच्या पब्लिकाच्या कुस्तार AC रूम मेळ्ळलो आसा मज्जा चालल्या तेंचे तांकां कोण विचारना दुसरी गजाल एक आसा कोणाक कळय सुद्दां जाल्या न्हू हेंचे कितें जाता खबर आहा कोण कोर्टान वयतलो हेचो सगळ्यो भानगडी करतलो कोण आनी एडवोकेटांची फी कितें 2 लाख 3 लाख एडवोकेट फी मागता हे सगळें करा ज्या एडवोकेटान भोटे कशे थोडे एडवोकेट आसा जे गव्हर्नमेंटाचे भोटे आहा पळय थंय बेश्टीक बिलां मात्र धाडून पेमेंट आपल्याक घेता पण तांकां कांय उलोवपाक अक्कलूच नासलेल्या भशेन ते आदोगाद करता हे 2 लाख 3 लाख कोण दितलो कोण लागतलो फाटीक अशें म्हणून यांचे कितें जाला पिकला यांचे सगळे पिकला ते ताका लागून की कोण वयतलो कोर्टाक हे तांकां अशें जाला आनी कोण आदोगादाक फी मारतलो हे सगळे डिस्कस करपाक हेकाच लागून आमची ही NGO पळय आसा ग्रीन हे ते NGO फुडें पळयतात आनी सगळे करतात आर्ग्युमेंट ताका बरी स्टडी आसा तो सगळे करतलो अशें म्हणून आता पयरूच आमी आनी एका खंयच्या कामाक लागून गेल्ले सुशेगाद बोवाळ करिना तोपर्यंत काय करना हेच तर तेंचे मेन हे आसा आनी तांकां कितें जाला कोण धांवतलो सोशल वर्कर कितले धांवतले सोशल वर्कर कित्याक पडून गेला मातशें तांकां खंय तरी दाबून दवरले काबार Tell me one thing. This is complete. How much square meter it is? The total land. Sir? Total land. Total land, sir. You have to understand that there are different survey numbers. And, 175, I will tell 1, you. 3, 4, 5, 6 असे म्हणजे खूपशे सर्वे नंबर No, आसा total. हांव सांगता मॅडम हांव सांगता सर राव एक मातसो 1 मिनिट दी म्हाका So you are waiting for the entity. No, I'm waiting for the pay. आता first hearing झाली आमची. We are waiting for the orders to be uploaded so that we can issue the notices. कोर्टान हे म्हणजे ऍडमिट जाले केस फुडें आमकां तेजे खूप अजून काम करपाचें फर्स्ट हियरिंग झाली आमची 12 तारखेक. आता केन्ना डेट दिला? Next date is somewhere about 16th of January because the notices have to be issued to everybody. सगळ्यांक घेवचे पडटा टाइम लागता न्हू सर. आता पळय हांगा पळय ही सर्वे नंबर आता हितून रिवेरा कन्स्ट्रक्शन प्रायवेट लिमिटेड 375 स्क्वेअर मीटर्स इन 175/1 175/3 7,526 स्क्वेअर मीटर. Rivera Construction again 600 square meter 175/4 175/5 772 मग 175/5-A
1028 square meter. Different survey numbers are there. Survey number 13 payanga. This is Komnida water path. What you're showing is What you're showing, what I'm showing, where it is blocked. blocked, total block. Totally blocked. When we there is a direct connection between the pond and the river. Historical images are also saying this. So this is the This is a complete violation of CRZ rules and regulations. This construction cannot be regularized. This has to go for demolition. हे सगळे असे फातरांनी बांधून काढले. And you see the inspection report, as I showed you, it is clearly saying that cement mortar is used with lateritic rocks to build a wall against the pond. So, besides that, any action you are taking against this illegal? The best action what we could do is, file a complaint and take them to the NGT, what we have done. So your demand it should be It has demolished. to be demolished. It cannot be regularized. This construction is in CRZ 3A of riverine area. गोंयांमध्ये अशी आगोराची जमीन न्हू खूप कडे आसा. आगोराची जमीन आणि ज्यांका कोणाक काही खबर ना अशे म्हणून हे व्हडले व्हडले आता sir, Agor butler kite, it is salt pan. Salt pan. Can salt pan be converted? I'm asking you one question. No. Does the GCZMA know about it? They very well know about it. They should know. What is the collector doing? सगळे गोंयांत आमच्या आगोराची जमीन काबार करपाचे हे हे करून सोदता काय कितें ते आसा मेंबर सेक्रेटरी बी सगळ्यांका सुशेगाद. Any letter you are writing to the TCP minister regarding this? TCP is a party in the NGT appeal. कोर्टान आसा न्ही पाटी. Party asa. Yeah, he is a party. So, कोर्टान party हा आमका petition. आता पळोवया मरे तेंचे आन्सर कितें कितें आसतलें. Okay. January, how much date? Oh, it is on 16th, I think. 16th. Tentatively. Because I'm waiting for the orders to be uploaded. I don't remember because it has been marked in my office. Yeah. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir.